Kada googlamo reč self-care, obično nam iskaču estetične predivne scene iz nekih kozmetičkih salona, slike ceđenih sokova i tretmana lepote. A prava briga o sebi nema veze kako nešto izgleda s polja, već kako nešto izgleda iznutra. U današnjem videu govorimo o mikronavikama koje ne traju mnogo, koje traju oko 10 minuta i manje od 10 minuta i koje vam za to vreme mogu promeniti život tako da se posle određenog vremena osjećate i izgledate tako da vas drugi ne mogu prepoznati, naravno na bolje. Holistički pristup self-care podrazumeva celokupan pristup zdravlju i blagostanju uzimajući u obzir sve aspekte života osobe, fizički, emocionalni, mentalni i duhovni. Cilj je da se postigne ravnoteža i harmoničan razvoj svih aspekata umesto da se fokusiramo na jedan deo. Ukoliko zanemarimo ovaj holistički pristup, onda dolazi do iscrpljivanja, odnosno burnouta, a to niko od nas ne želi. Svi mi hoćemo da budemo produktivni, fokusirani i da jednostavno život posmatramo sa lakoćom. Prva mikronavika su male somatičke mikropauze koje traju manje od minut, odnosno oko 30 sekundi. To je ono vrijeme kada duboko udahnete, zadržite vazduh, izdahnete i za to vreme se opustite. I tada vi u stvari počinjete da osluškujete šta vam tijelo govori. Postavi podsjetnik da na svakih sat vremena napraviš mikropauzu i tada uradi nešto drugačije od posla. Gledaj u daljinu, u prirodu, izdahni, otvori prozor i koristi ono pravilo 20-20-20. Na svakih 20 minuta napravi pauzu i od 20 sekundi i gledaj u nešto udaljeno 20 stopa, što je kod nas nekih 6 metara. Možeš da gledaš u drveće, možeš da gledaš u neku udaljenu sliku, sve zavisi. Sljedeća mikronavika je mikropauza u prirodi. Iskoristi svaki dan makar 5 minuta da boraviš na otvorenom u prirodi. Jer istraživanja pokazuju da samo 5 minuta na otvorenom smanjuje aktivnost amigdale, a to je deo mozga koji je zadužen za stres. I nekih 5 minuta na otvorenom može vam povećati raspoloženje. Bilo da je to park, šetnja u prirodi ili ne znam sad gde vi živite, iskoristite to vrijeme slobodno koje imate da boravite u prirodi. Sljedeća mikronavika jeste zahvalnost. Svi mi podcenjujemo moć zahvalnosti, a to je jedna unutrašnja stvar koja čini da se osjećamo bolje s polja, ali i unutra. Posvetite vrijeme svakoga dana da istražite na čemu ste zahvalni ili pošaljite poruku da se zahvalite nekome ukoliko ste zahvalni toj osobi na nečemu. Još jedan način kako možete da izrazite zahvalnost je da ponesete kameru sa sobom i da uslikate svaki lep predeo oko vas. To može biti slika neke bašte, cveta, slika parka, unutrašnjost parka ili neki drugi način. Sljedeća mikronavika može da nosi naziv 2 minuta urednosti, samo 2 minuta. Iskoristite ta 2 minuta da sredite ili fizički prostor oko sebe kući ili na poslu. I vidjet ćete kako su ta 2 minuta dovoljna da ne samo sredite vaš fizički prostor, već i da sredite vaš mentalni nered koji se nalazi oko vas. Zato što su fizički benefiti obično povezani sa tim mentalnim benefitima koji se dešavaju u našem životu. Sljedeća mikronavika je čaša vode kada se probudiš. Izlišno je govoriti šta hidratacija čini našem organizmu. Potrebno je da svaki dan unosiš dovoljnu količinu vode. Sljedeća mikronavika jeste samo saosećanje, odnosno samoopraštanje, odnosno self-compassion. Sad ne znam da li je ovo dobar prevod na srpski, ali mislim da jeste. To je neki način na koji razmišljaš sa sobom, ukoliko može tako da se prevede. Odnosno kako opraštaš sebi i kako se osjećaš sa sobom, odnosno sa svojim osjećanjima.
Sada ovo je možda jedna od najosetljivijih tema, zato što svi smo mi ovde naučeni da trebaju da dobijemo nagradu ili da smo dobri kada uradimo nešto dobro. A kada ne uradimo nešto dobro, onda ne zaslužujemo lepo mišljenje o sebi. Sad, da bismo to promenili, potrebno je da okrenemo igricu, pa da vidimo u stvari da li mi mislimo nešto loše o našim bližnjim ukoliko oni ne urade sve kako treba. Ili, recimo, ukoliko imamo kućnog ljubimca, da li ga manje volimo ukoliko on ne uradi sve kako treba. Ne. A najveći kritičari smo prema sebi. I nekako moramo da shvatimo da smo mi svi ljudska bića, da grešimo, da je u redu pogrešiti i da ne zaslužujemo samim tim što pravimo greške, manje pažnje, manje brige od strane drugih ljudi, ali i od nas samih. Ne znam da li ste nekada radili vežbu sa ogledalom. Vežba sa ogledalom podrazumeva da mi gledamo sebe u ogledalu i postavljamo sebi određene pitanja kao da bi postavili ta pitanja nekoj drugoj osobi, ali to radimo iskreno. I sad, ne znam kako ste vi, ako ste radili tu vežbu, reagovali, ali ja prvi put kada sam radila tu vežbu, počela sam da plačem. I to govori o tome koliko je ta naša samokritičnost u stvari velika i koliko treba raditi na njoj da ona postane manja, odnosno ako je moguće da nestane. Poslednja mikronavika može da nosi naziv jedna afirmacija dnevno, pozitivna afirmacija dnevno. Ne znam za vas, ali meni se dešava da kada nešto pročitam ili u novinama ili u nekoj knjizi ili da kada nešto vidim na ulici, da ima pozitivan efekat na mene tog dana. I ja imam neku sveščicu u kojoj beležim pozitivne misli koje mi se sviđaju i koji su nekako okidači da ja bolje razmišljam, da budem pozitivnija. Proces menjanja vašeg života neće izgledati kao neki hollywoodski herojski film u kome posle nekog katarzičnog događaja sve dolazi na svoje mesto, sve se posloži tamo gde treba. Ali uz usvajanje nekih od mikronavika taj život može da se promeni tako da vi kroz jednu godinu dana možete da se toliko promenite, prvo da vi ne počnete da prepoznajete sebe, a potom da vas iz okruženja počinju da gledaju drugačije, odnosno da vas ne prepoznaju više. I zaista ne morate da brinete da li će se ovo desiti zato što će se desiti, zato što smo mi ono što ponavljamo, mi smo naša navika. Ukoliko vam se svideo ovaj moj video, pogledajte i video u kome govorim kako stvoriti navike i promeniti navike ukoliko vam se vaše stare navike ne sviđaju. Volela bih da niste samo pogledali ovaj video da biste se zabavili, već da biste usvojili nešto pozitivno za vas. I volela bih da usvojite neke od ovih mikronavika i da mi kažete da li su one dovele do nekih pozitivnih pomaka. Bitno je da ih ponavljate nekih 20 dana i verovatno ćete usvojiti tu naviku. Recite mi da li vi imate neke vaše mikronavike koje su dovele do toga da postanete bolji čovek i da razvijete svoj život ka boljem.
i do nekog novog videa. Ostajte mi zdravo i čao, čao!